Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu ala nabiyyina al-karim. Yo maramu hakumbe ni ga tele Mauritania fayni ke hakati geli jamane no ma jamane falle o tina khadanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo khagatu mo khombe nanti jumasu o gari ta ko telenkake o ga masala ni debern khadanga masalan ku ga tengene kebe kengeni o kofun haju. Yo lenki kha o walla tigana o mamana abada oga kono khadanga mokhombe nanti o laydu lagana khadanga nanti orin tagu daha ke kama kha Allah ne laydu ke timmandini yo lenki kha Allah gede laydu ke timmandi ona tiga ona mama ona tuindi maro mo kha nanti koy danginte ke juma danginte ke o mo katrini tagu daha ke hajuni do duna bire mo ndanga yo khalenki Allah gede lenki kha ko ona illa tiga na ona mama yo Allah ganna hinne karfuruku igedo sam kitebe Allah ganna no ndo di sudanga Allah ganna hajuni ndo hamini njara na saharo sufuninga batte kebe gaduna balaw kebe gaduna Allah ganna dangindu o kama jomdo khair Allah ta takbure rodange yo kendangi en falle lenki kha oger kon khadanga mo hombe ko ta kurumbane Allah do takello o gidanyugo kengeni Jafara Korera inshallah magir maro mun kuni kendi mo ona yille kata khay odo masalan ta kharente be geri kata khay ona bangan kada bismillah Jafara odan kunyo odan tiga odan mama o geran qidlenki angeri nyimo ya ke haqati bismillah bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulil karim rabbi ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ogenare amijawa ona kuni de mutanganda ekipo be game kama oda hakuni oda khanawari sage ona Allah tiga Allah gadi len ko tan ko ya no ma gomundi ke tare Allah subhanahu wa ta'ala adunya wa Allah nyagan tare ke aganna nya tare ulinginte aganna tare oga sefen kebe kama hadma nga ketin fami kite moxiri sorobe go fayni gil jamay no ma jamane falle ala sorobe go tengana o wax suñini o tin hada jumalingi ado khair inshallah donc khakuni yani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nawari korera o hayde kuñinde njabanga fayindano nga yo lenki oger kon khadanga mo hombe odo maslan ta kharente be geri katta khay hagatu mo hombe nanti hadam remme ambirene tan sembenya Allah ni kille ko ni seresu anga birente yo lenki fonnan kayunga ogatu mo hombe walla ogatu gel ganni nanti soni kara safrano nyano otellea orinia alhamdulillah ha on wari killu kubeni igi wutulenki killu manyanto nyan killu buru nyan ha Allah dinya yogoni jamane ke no honga killu ku imi wutu iti ila to ko jamane ke iga birene ina ile sortana ni wutu dodu ina birediya Allah dinya khadi yogoni iu kharana kharanku inti latono ina kharanku wara gelli haqqati yogo ha anna khara anna ile golle kita ken kharange yo lenki Jafara o gedan kirkebe kenni golnyan digira nyana ma golnyan dingira ke ku mashallah o do wori nanti andi lomnu ngamma ha anyi golnyan ngundini yu golnyana ma walla andi golnyan dome ala kulli hal jamane lomu munne fenti an golnyan dingira ke ku ango fi gebe deberni golnyan dingira ke o mulla ken golnyan dingira anna fatan fansi maro mundanga yo elema ngoma ha katkan inshallah mo ged bangandi maro mundanga yo o mulla an golnyan dingira ke anna fatan fansi maro mundanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh katimbuci digami mutu min geddu ko hada sire be inshallah nke togon Jafar Korera kenya banganten me kaytin ko Isa Korera ne mburtani nyani nga gid makan kenya nga goyni tinke nyani donc na tigande na Allah tikfina Allah gedi hakku sur kuberoya ogo keti nangol nyata sage nari ni saano filtiga mfa ba kenya gen bagay bu ko ya adima asanjay
kefini fabu kutu kubeni ga berene Allah ganna hinni do islamin foroso kubeni khaga kubeni kara kubeni khaga berene Allah ganno ya gandal ni wori na to ti yandi khorondi ni jikundi ni sorgo surtout jukube do salama ko ngatel don donc lan taon ke ta dingra nga khairi ben gol lengi latna sababu ni insanu fi Allah ndi mafugu tongo me asbabu ni donc na kun sarano tika kefini sarano kutu e sa genna na agni tika sa genna ran kinyim ngira nyagare ami jawna onantiga e khagidi kusimo sima nan khiri nan tan mullo o ga masnana surtout nga golle be kama ken fois abak haklenya et qu'une fois à kifin jamani développement donc sage on a jamani ni mankentiga adi kualumo adi gouvernement su na tokti jamani sugado i manki ane goy mandana ni o telle o dejanto o bako hajino hakilun taxunto natu o ga ke jamani be neman fokore yani bawoni neman numa anga nokhbe an dejanti ngi an kilun taxunto anga ba anga hajunde ba ngan tan 40 dan falle bani donc o jamani ki o tiganti inshallah sage inshallah min ngedi fini ku développer hada ngedi ke golle wutno gobe min garni ke sig dingrabe ngay donc khasatan lantu mungono do ngida fereri ngari gilma ngara kinyagin demba bela tanja nasukti alaw nyan ki appel na le Allah so mais ça grâce à lui ageli visiter ageli vidéo de peki be benda kinya sanki lengi mahaga walla ha sima kama pourquoi pas nganterni jamane tim télévision ko donc o tiganti kin ga inshallah donc sere be geni nga mulato kharangu nyime parce que ndakhara ngen jopo kanya mfabini kono ko ndo qur'an ki kharano nya ndo hadith kharano nya ndo fiqhan qarado nya ko kharangu fallani ngi giri ngari jamane ke 2006 ngiri jamane ke 2006 ngiri ngari france ngent fofoto harin to na safante parce que ndis modin khalam yalaga après ngeri ndim fabra wacca ngumun na ko be angeri tor debe ke mangeri jamane ngeri tor debe ke baba na chot ngeri tor debe na ma ngeri tor debe ke na chot ndu wacca ngumun ngay ko debe parce que khara ngu filan duna allah dina khara ngana me fa na duna khara donc wacca ngamo be nyimme hatta je fu nay ko debe parce que c'est l'anti brene kambani kam donc aduninda nde ko ndi jopa en 3e babulay charité ko ni 2006 maka en 3e kemi kende parce que mbere nouveau mo tuma français ndi cours de soir de centre camara minga nouveau la mané ki français l'autre primaire collège na digami do fonda da ma nouveau bac donc le bac ne tani siki 2012 2013 2014 donc 2014 ndek session malheureusement et indratera bon taron simme nget tanke benya pourquoi pas sino sikinga fo bani batte ketilanta mechita de berni wal ketlan simota de ber akfati bakke donc allah si mosulun kinga di formation et comptabilité de berni et 6 mois entraînement CIC et cabine informatique comptable donc 15 déjà idée anima ngana de ber de comptabilité ke de beri après ide keringa pourquoi pas jamane ke gan haqqet ke ben jaman kumbanyan jaman nkayenya en fait une construction haqqet nya donc pourquoi pas nglant atelier wini parce que ngotna jamane ke gan nouveau ke ben jaman nkayenya afar ntaganda haqqet donc ide kerin kundu bon ndeg menjange abdullah fall o foyal kendi ni du lancer business ni gono ado ngonyando wax mbatagen Camara Ousmane Dem Camara décision la ñu dabate donc ñaagon talla muñi talla jamane ki sekin dum fanya ano donc e libi jalmane kita après simo kuringa signate le woni bo ngati le ke woni ngaari menjange awdi matele laaji jakite donc tinken mulna atele ñawni aluminium atu seretu technicien ni on punge ni ramenjange donc adi ndole meke contact ndile meke khiri ndido murama donc c'est la nganya fo sire be gankane a terno donc adi donc machine be ganka muri ni golni ñoko be ganka muri ni adi ko nginda donc nde fernya ti wacc ngakle sila mi ñani ngakati mbuccio fovo ni ngi sxara de be nganka de mo faari ngi ko rama ko be on talan khani kat golege donc fon la mané ki be gni ma
match ni fabre da watch ke parce que moyen ngi maga ingla tele Europe parce que moyen ngi sarano ma moyen ngi kawni ma moyen ngi ngari ma maintenant ke décider mu to jamani ke ata la crise comptable de nti lawut nti Europe bon Europe ntumula mo mulla nanya donc fon ke ngi maga yore mu mul nango ñe ate o watch yo xore na am ñim am décider ke da donc serengel ken ko anda ngutal gole lankite donc ken tala courage ni ndi mosini ko bo installé ndu wuni to boutique lemme kembere fofu to baki golle nti marché ke tu aga mo be ka sera ngana fo courage nganga an sobe ngen objectif ngama anni fo ke ana ga mo an kinyena donc après ken fale ndole me ke masla ada sumo ko nda après ñi mu ndaga ndi 200 cartes carte visite ndi debe kembe moto anima ñi le do santé suku partout santé sugan nak santé sugan ngala war sa ñage ana carte kene mi ngeen carte ngira fi ñu ko jotto gunda malla ga lengi ko ga ke sibita ngar no sibita ni nawari Jafara Korera Allah ganna anyan kutimandi an hakle nga kinyen nokbe anyim antu Allah ganna jofani yo kundu nyani maromo oswani Jafar Korera terinka dome ketake elema ngoma ha ona fay dome kendi mo ona yille kata khay dahman o mulana elema kinoya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lenk tele murtana en déplacement li watele kengani entreprise ke togoni Korera et la famille. Oh machallah. Nken togon jojo tanguja. Jojo mum tanguja. Sara rek ko yité lenk tagara ke nokiyot. Machallah métier fani xare me ngana ko sikti fonna xaw avenir ngoma. Sera suwa ngana began xana lenki. Do tangana xarangara. Lemna tenge métier. Tuna lenk filu ko. Xarange métier. Yo nandro to inshallah machallah nke gilna jopa ni jopa 2017 yo adwat naga machallah lendu soro ñire ngokipe dibate mu jo fon mece ken xaraira ndaxaraira soro ñire ndek dibate machallah o sud jop o surame ngudro ton dibate wala walen ko talenke begar chef ma ñaan machallah siniku kutun xalungono samblan xalungono finke akebe kutun xaleke ke kutunna afo ko tengen ke be tafana anga mulan joanda ana njogadi fokana mesure dimension angoto ko wele berne as de beno dimension ke angana dimension uton anna ranaket fode ber agana ngan dimension tu ala la fode bernde ko ben ka akapme fin semblant de on assemblée yo agana kembe gurkutu anga kutu normal anga kube kana assemblée andi to rani tampin parce que na to ta ama kutu normal e xala assemblée agana assemblée ala la kapme yo xa int ñokon sik alminyo ak insina ko ñokon kenzo agili gili de berno fenêtre ñu xawdu anna de beri manda gande montan no ko tang monten fini filon afofana anga ma siron a tele ke dona an tampinna finlande angena deber angena deber du temps tandak yo xa nok begen ken dimension ni exemple dimension 4 mètres carrés angen dimension ken normal andega andi bâtiment ni yer 1 mètre nya exact yo xana 98 nyam panek bangan kara angana karan mo kontu machallah ala wono tout tranquille xanga ma karan mo kon xatu ken do xofa aga bité ken no yani maramu o yille katta hay o swandi ke elema wor dome wa Korera mashallah o wandeman tudwa inshallah Allah ganna no wenya yo lenki o ga masala ke be bangani maramu ndanga kenni kulom be ni ka maka lenki angi kharamundin wallahi ga gonnyana maka kusu anni kharamundin yami I kharamunto nyali katta. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Bon, ngel ko digame falle mo kebe ndu jopti Idrissa Koulbeli on pungan ke a qualifiant nyali kati adme ci kala Dakar
ngara xabar mu ndakati ndari o ndogol nya don oga kinyene 6 mois que lemne bek se fi kundu wacha ari déjà entreprise qui est créée le 14 avril 2016 donc après kere akefinga ado solum lemne gatna da e bullay fofana afa France wacha donc kungarni i soro yandi kini nanti muliga me chakana i sukke do lemne ke bate lem kota i qualifié gu kolle keno bulla katabu de France sino siknya dimbatere après avec France tikem fa ni Sénégalais tana kita Idrissa Ntoke aken genda ga ompu donc après ni Sénégalais tana kita ken ka qualifiante nyali kati kembere ku im qualifié mochini ke mais il a ressemblandini il a was de vrai mais il a tout mochini gera après Sénégalais ke geliani qui jojon tobe git se fata agede mosiketu agede fam donc à partir des Sénégalais qui on peut les mecs c'est sous angede wala atelier asur khalanonya itunonya ikalife dona machallah yo anke nyimme golle ka on fotu e alhamdulillah rabbil alamin ngarono loti investir juste mais khasira nga golle no obligatoire amna talagra donc gili Idriss gagné mosinike ndi fayda bati ressemblance que seven don et non kembate kota bega kholengi golle kulnyangano nyane mais ikum yan golle ke deberi mais gel ere sous deberi nyan ere en plus sans que sont monter ni valle sans suga monter il faut ni manan déplacer narek dibate sans nga xam monter mo kebe on a monté sans suga na monter valle en kilo donc toujours golle sous de valle woni je suis pas tranquille nous golle gade ni mu yaw parce que ere ala il a pression inti wala donc ou bien lemna ko keda joye ke ina khort donc c'est nga mona ntangole na so fa nan tanyawtu ana klen ko ni satisfait donc pour kota be kholengi ne gollege mo alla nyag ne halem ne ganti ma nyim gana engagé nyim la ndok mbor yo manne gollum façon na maxa gol nyan dingiraki nkey mbana ngeke ni bana nuno juste pour que nga ay nti gollu khabila ni beni ga gollu khabila be ko ma dono yo bon o jop aluminium mais koda ke be ga kholengi soudre ngano bois ngano mais bois ge afay aluminium ke karanya donc adam la to sigi atelier bois ke non mais soudre ke do aluminium ki ison nokhba parce que ngro parce que kilane ko gana yinti ni gri nak no green tima c'est va nak nga aluminium bari e ko tin bois mais est-ce que gollu kula ou tele me falle bois ke do aluminium ke ado mexeki voilà effectivement il y a un tel me falle parce que ngana tagani obligatoire an kusni kanno an ni ba fa no nya anyal bois gris an no ne mexenyan finita lawna aluminium c'est raison pour laquelle agedi pousser direct nga tengen ana ndi soudir nyoko ngobo ndi dula c'est soudir no nga tengen 2 ans ndi solen kallen ko donc ndu bal wat donc awren keda kilia sugana sansinya gama angana besoin qualité ne kus anya bois anya me ganya aluminium Allah yuskutum mais kembere au départ ke Allah ra aluminium mutuma nare bois ngudoge anare ga me ngudo ananya ka bane jan donc ken ka talin simandi atala kura zini ndi fo sugeni tagane kenya construction ga garondo tagane kenya angana do ko Allah wa kitba yo aluminium ke comme duna ngotu duna farakina hakatsu fikurumba mbaka ewa angade angollen kananda kane antele do duna ga tele mo honde yo aluminium ke lenki manne finini soro ku ga trindini khobano an kiliani ngamulla voilà parce que aluminium ke fi ban parce que ganni o min aluminium tu bois nyani wol mere mais aluminium ke ak bangi waja parce que bois nganka do meren fineti nganka kamme ngana tek wol khobe ngana agan kitmo kebe aluminium ngana ya Allah ko sinken parce que bois ngadi mule ngana khoto wol kamme ngana anda mulo bol alanta tegen atuntina donc mere kera ala nokuni ngono pousser ni jingla mais aluminium fo an ngel costeta angela ngole so angela ankole dabate an ko fo anyi magaro mi dik tugeme e kamme gana tere jigro su peut-être no khono silicone tingma kita jingbugde wala khobe gro peut-être an vitre ko waru nyina mustike ke fente khobe la mais atakante ngeni aw sini mergebe aw an sini jintaka aw an kisade an finiti inta
conseil ngari iganta no boîte mo to amene ni mu conseil bien sûr mais ken montage mo ko après ala nyana ngeli yo bari odwori nanti yogoni gana fenêtre ndeber walla nda folla ko nokko yogonta inti nyana nyime sogo hakati takende ngo khotona maha unyinde ngo khotona ma kamme ngana jingorono yo kunsu andanya est ce que alaw jare ne ken fal ouais alaw jare mais que solutionnement anande be gil atelier pourquoi que pour le monde namu garni en généralement des choses des angeli ma kir quoi anda des mais mi ngedem des choses fi ban soit mesure que manyantem parce que finition ka c'est très important nyan mangan khensen mais mon son couper finition couper finition c'est très important finition ngede fungo meta obligatoire erreur lona mais surtout aluminium ado bois no mekba bois allah khogono anara boti ananya kunda amo mais aluminium ngede debon mo be angala anger khense mo be angala an poser kunda allah tanna fokut bakay allah tanna fokut donc kenga algon c'est à dire que soit finition manya soit ibere mesure ala mesure donc là angana de berni mesure ku fungo me parce que mesure haga 0,5 cm al fungo bani aluminium c'est important en général angana ri anga mulan poser mo wala poser kundu et à conscient angana taxine en généralement à conscient bon aluminium ko ya deux façons fawdu kenga tenyal dépoigner ke fawdu ken tenyal loni bar ke be gana gane poigner suga bata suga kadi poigner kenyen pili efficace mais fawdu ana poigner bani crochet bani ken au plus tard anda dalla donc il me donc kella anda dalla kella o problème ko zina ana glanta terrain mo ko be agalinga mais agana débattant ke tinya gana gane kenke sron debernana so ben tinga de montant so ben de 100 ans ani mo ko lina tan nawnya nata il y aura pas de problème ya ngotu hadi korera fofo gadu afo sire ngodu afo bure ngodu est ce que aluminium ke fo sirendo fo manyante nyan qualité ni nyani merci ngiranyara hami jara question sobe fa tatange projet fofo suga du dunalengi fo bure ado fo sire mo premier ado deuxième mais ça dépend client gado ke bati mais en tout cas nke jafar quand même ginna golenjo pas sere suga na devine ko minga devine ko film minga di ko yam ken kia aluminium trois façons ni haklu ngu jofe ko ben ordinaire ke way kebagil Dubai ado Chine ak pangoy kengil Turquie ado Europe igati kebela technal donc technal Europe ke Kenyan asu fossile an fossile an premier quoi en tiel manga de banque ni guno ado hotel khoro am fa Kenya wala donc ak pakira ki ragil Turquie donc Europe ken dagi ak pakian ak pakin dagi kembele kebagil Chine ado kebagil Chine ado Dubai i khaf filon isugi normal mais i khana khotme inti khana khot donc kembele kilanga na keda agana asembengla kebeda o fay gonen ne Kenya kam yo est ce que khakungo kilian ko encourager ne nanti parce que serengana giri alaw nyana yogo gilli anani anti na khantu anani kenni fo sire ke me anini ni Kenya kan koti isu ajonko ha yogo law gilli nanti irin fenêtre ya deber wala irin folla ka deber ha akente tu nanti khabinan ku sikwan ake ngana girti fenêtre tan iurina deber est ce que ankengo encourager ne nanta na fo sire ke ya deber ni deber ni solon suvet to ngamsgar mais ni proposer ni yogo khagana gati aluminium ya des angana ordinaire ke jongongo ala yagat c'est cher donc kembe alanta courage kitangat na daga premier ki kwara déjà kebe gam loriso and ken kwara donc Kenya da like donc alanta na dankat filande mais yogoni ha angala ko yitna de est qualité tanawd dono la développement na yo andu wori serfana kebe geranda anget jopati jonkone bari ken tagman se odu wor kitrangola nonsu sere suga kitrangolne antumulla sere gari nanga agam firni anke ni debenti Kenya parce que anjongantu jonku nenya nke ngana ifo gagana ibe gana din jongantu jonku hoten anda tindanga ke hoto natu fo no ngono hakiam fo sisu ha ngana jongat fo ne angana fo ne kona akamandanga angana sege harkat fo hoteke yogo law famunu parce que akhoto tuma anna konada anni su konada nga anna expliquer da parce que est ce que aluminium ke fo way aga khahim wala
kunni qualité kutuku beni ige manya fo sire keke otina sire nyan comme angel kono mohobe o gana daga dingira khoroko o alnyom ngala o jalline bari afran fre nyan janka fo sire kian yo sel fo kuteke fo kutuku beni angeti manya maneni différence maneni inaha angini okugani workundu tan otina alnyom nyan tara fran fre nyan ha qualité ke maneni na ibonna jowe mi khaakhini amamendu voilà effectivement donc en première question ke nok ki bangeti en généralement commerçant sering nan fone kia kinne pour an fo khoto kia kinne fona fo khoto kia ko ida ore wo ga fone kinne bon amet aluminium keke ngere ke be constater murtanere parce que fo suga tagandano nyagini santi nyaga en généralement asuni Dubaï qui est le Chine qui a c'est la raison pour laquelle indari on a aussi qui est comme ça mais nous parlons quoi aluminium en train que ça soit faux bruit à faux mende en train comme même trop bois mort peut-être là il y a une différence qui est côté qui angana kete profil qui an kite kela bane ki gubane wala ngana montage angana mushkele mo an wala aga tordin après kala law ila anatongona anya ko folen la ila anatongona mais kite fo côté que kenga angana ketita ang famunanti c'est quelque chose qui est très loin allant gubani allant sogone de différence qui est côté mais khari kenga rage intra khari de terminer anta khari yo c'est bon yo kundu nyani maramu ona yille kata khay modi de bangando danga fubege ni aluminium nga il faut sire ada afone ado jonkoni yo wacha modi o gana giri aluminium ke ola o tengene mexe e o lenki o mexe mori ganni mo on wala folla ko beni indi debere ixa yogoni moxo no moy mo xoto moy yo lenki chantier ko kani ko odi wor kabe sere garone anyi me kangena nga tagana ado sere be ga ikan tagana aga luene aga jula hun debernite intbana yo khakan manne kono hakumbe ni ga dono kan manne kono kun tagandano danga différence ni manne anyi me garo no kabe adanga kabe deberni anga luene amme soro allono kenka manne nangant fosire lona anga kebero nan kangant rondo bon consibe gi marqué kati tagandano ko yo isimme masre ngi anya fungen fofu annaga fosnya wala anyi murona no anyi mutwano parce que efanna ka kinna ta lawran tambindi parce que ngana fobre nyari setan yallo no inta ka cross ni ko anke nyimga cross no au contraire anyi mga kabe no foga gam so anke la sorgon mais ka soro nyaga don igi khart nyakina kunku ikun intagal mo be galini mo be galini da a fosre nda ang kabe no peut-être alant banono ado locataire an ka ba pour moi ga an ka banono parce que nya kanis parce que khart ke be gar tan kal sinya fonda bonanya tela son am soni konti gote ya do khawya on suma Allah kendu bane an kangeni anga kebero anyim kage anga soro ka kebe tan pour loyer khoskemero donoga ana ket dalana ant pour le moyen de le problème en de locataire nak parce que hakatsu mangandi sere khira na fosiro locataire nak ikuni khasna to ka ina or ba fe goube doke ba fe khosori obligatoire ikun ngila donc je pense que angana adeber khonyim kaka ke mo angel qualité to ketna ke qualité fo gode il vaut mieux ana ngakle kenya anari dinanti anga du goton parce que du goton ne yo lenki manne kilia khawaro na ma ho seli fanka ke andiga goliando me anga comme fanka ke angoti utagandi seli kiliani ga ma dono anga goliani da ma gundun ko o soni kara o tunanti o sergeben gunne mashallah o nabure on ritini o jamane nya o tagandino jamane o tawgandino o kani yo ma an kiliani fo gobunu faldun ko nya ma an kiliani ni nkabaro ko ayere kompe were kompe odoki alhamdulillah kiliani ko gilona golle njop quand même alhamdulillah dal surti c'est suga do metanga na fo amaro mo nyanka tanyam franchement je remercie très fort au Soninko surtout Guimao en tout cas Nkebana personnellement il est catin il rebegam fat patam Guimao so andi debe bak debe partout appel lininga yogoni ndinti metu yogoni no gollu nyawalta yogoni certains en contact kinni donc boynari catin
so donc individuel ko kunya gobuno ma funkile ya gobuno ko so ko be tagandi kunya gobuno mais état ndem mars bani kita état à grâce notre frère maintenant Ezenyan Ali Soumaré a gagné DAF et usine Sika donc le mars qui donne mais bidon yani ado porte bonni debe donc ado gay Soumaré on pungene akade may mars kininga ndiago mari ni kuga nokebe gaten kat geji ke ga observation de berni e bureau ko be ndem ke mars donc loye bo nu commencer ni filak mais ndike ngoy nanti inchallah parce que solo ngono o diga contacti igal lumu nangol nyaare igo dema il ko wosi nanti la o dema kan simema kenga serenga na rofo mata na ko sa supporta ban dag fonne amna solo ko fay mag jigi solo ko nanti fo kana peut-être akamani da en fay ndanya fay mais surtout étant xibar ngel mo be gada lanté direct ya golle ka et finan golli nya mo nya fay d'abord et finan toi d'abord est-ce que inda kina est parce que wati lenki kebe fini ko toni serge ben ngoro fo ana allant finance ila e marché o kinanga ikunta skinanga une fois kinanga kembere ana atona fonya na anima marché timandi wati mani kemba ngaru drambe anakina donc hari local ni ko soro ko be tagani soro ngel atelier ni donc il khasni ina jalli comment dire deviga na deviner kin sere ana kina au final alanta ngolé timani donc kellant etangé finanto d'abord en capacité angara aussi mais machallah toujours mogeriro état non mogel état ngolum mogel réaliser parce que o jopi yoko jamais finalement soro ko be tagani kunya gobuna afulle asraqe asoni ka o khabla ndambe kesu o da susai o le gollege ngolnya soni go manda musoni kan sanje mande beri mu fullan sanju mande beri mo fon fanyu be hatta sanju même pas un mois mi sanje go de beri suku kuno mi saxa yani nduto à travers de anami soni gana anim da ko madin kadi nyanda sanje ke de suku kuno donc ça dit gawri jamane kesu donc khanu kuzu iton alhamdulillah donc ken Allah tige fogore o sezu kha gonya do me andanta filla angama ta filla ang sey wal kata donc ken exemple anam c'est à dire ko golle sirenyan machallah satisfait quoi donc je pense toujours au widaire jamane soudayere bani bek bani khanne be khanne oku on y attend juste pour que on a solo encourageandi pour ko yimna gonya natun solo ko nan khadi donc khongel ko nam ngeti diplôme sunjim natun zo nanti donc c'est la fois que dan ha diplôme kata diplôme tam parce que il faut na kenya famo to breno parce que là mes diplômes yime ana chômeur hasante donc l'essentiel hadreme anni mun nangol nyandura marxre du har fogana yamma anga tutna après ngol ken fogita marken du d'abord profiter avant ken fogan kata je pense que c'est ça la meilleure solution mais ngana kilo lo fota anjalman kin kilo am focaliser kenya kam anti signa kenya du mais ngana ya amman kilo rofo amman kilo demandana là tu es obligé ani mesiki angana sigdura inchallah mais Allah na demanda malager kille donc je pense que selon ngobundu ana yam fonke toaru master ni ma doctorat ni ma bac plus 5 ni ma mais toujours là il va traîner pourtant yimulani fokre parce que anga foyogo de tinga yarami parce que foyogo du magano fo parce que ni cours ni yogo de berni comment dire marketing des réseaux individu go fay leader individu go ko ngi fay ati so yatnda yugo yogo ini gerdi société go ni gerdi mur donc a khanya muli nan daga ina participer agda gitara yelli adresse email gama ani dozin rakat atike adresse email ma ita foro na adresse email yakan stress ba donc inta moto mais a fay ndi dono ani ken coin butki mun dono mais Allah dema ari tabelle men ado sodega solo ko hayundo ngako be kulle ken tabelle ko dene ari tabelle gore ari boutique ari anya supermarché le dingama bon après certains khara atike a supermarché mulla ani wutu golle donc wacha ani adesime engine ini do senen khara ka daga ko direct ma atno ke adesime ma atan kinga rege be anga ke supermarché dingama adesime ma at adesime kanama supermarché ke dangini atno adresse email ganima je serai regardé mon nya garder parce qu'il doit à cause de adresse email donc c'est à dire il doit asimo nya fa fi voilà ça makni simo donc so il faut no simo so yede surtout anga jamano ifana faina jamano ngarin kebe wal jamano haju kebe an kana lo
mais angare sagi batam boutique andon asufa est-ce que selon non ngena boutique winner ngena won ke boutique ngema de mais am boutique ni tan natande sere se di warja xenyan ado jamane haju ga kebe anare donc moi je pense que c'est ça la meilleure c'est so gona on ga gonya kunda donc angana ni gonya ko avec sérieux avec respect avec donc anga soro haju yo hakati ntakame baka kebe ga ngoto maka sasa onde onan trindia karmande bane khotan kubeni angeri wura ngolle keno alhamdulillah rabbil alamin duna fos gadu khotan kan kita c'est sugana tim difficulté kiti golle na wona golle kam amma kinyandia golle sugadu obligatoire soit anjungati soit arankit nagale soit alegati o difficulté ni kita mais difficulté no o sebe no wona o munyi no jege ngati ke woni juste 2016 ngir wuni direct ala ni atin 3 mois ni loi en tout cas ni ko en tout cas et moment am kilia kita mais là c'est là où désespéré maintenant voilà mais toujours esprit positif ni ma toujours ndina no yirna keri yari afa lenki malla ganyana donc ande gatileki machallah wallahi machallah ni folle meya donc exemple donc difficulté ni kita haktin khoto ngran tikila kita lumlu nga mani gandini anga courant tugana anga loi tugana khals ki khone ya fay donc ata golle ngat ma sa pala sina solo ko ni libre ni mbut kita mais duna fos galum ke nga kebe yo lomnu ku beni ga ma hadono est ce que inda yankana kota san fo kiniya ma khasun tugare nyani ma ku beni ga haran no ku ben ga haran dono irina ina gameti jamane gi ateni mudu am kharanga natuka ateni go khadalina tan na khara anada hamin tamanare mais comme soni kam no munya ni musoyani donc silami nyalo khali iri nonya ina yigeno igan ka kebe de hata nyaari beri donc marché bi ngana kita sere sudo kebe khawana kine gan kawuna sere be haju gana angana anti jafar ndokia bonna kia donc yo sasa ke digame be gamma kati maromu digame be gamma kati maromu donc tigandu nyanta do mamandu et surtout fonnan khawu on a réfléchi fonné oga safir kille kebe kama land gille refunan touché do c'est touchant souvent angawa donc on maganya nanti nkem khara woli nke khara be diplôme ma e funana Europe bien vrai au Sahara kaso ido brandi Europe mais duna modernisé donc c'est la fokita anani anga jamane kemno surtout anga kharaki an sere goton anga khasa na khiri ngita harangem khara el fanna métier sima anna golnya jamane no wala haranga anga télé deg mo affect kille parce que wacha jeningere exemple fomurano kulumuyen fomurano lumuyen c'est des jeunes très courageux fu lumuyen kam no gonjungo ke fini korea passion exprès akhaw yere do akha jeune ya akha investira akha nyaka nyawta aga den jamani ki do France do ngidima do nakitino foni il faut sourire quoi mais sourire godu sourire négatif nyama sourire c'est le faux break mais sourire c'est le faux hadina nyim kendagante donc akebe ko fonna kaunda ina ferni ina simme ina mechumuru wala ina investi iga khasin kube khayida iga ginno ko boton nanti iwiron visa wala nanti iw butku iga ilete ina jingilu indro tina woni har sere ngana cigen nyaw danga cigen kam kangume kebe kankara nyaaka nama bo akango an cigen kula woni nyafa akango ko mo donc ina nya patient ina nya munyano et surtout hotelan fokin sere sere ngoro fosu amunyina munyum banan katalaga khairu fo donc que o harma ustiga sesu ko fay lenki donc surtout o kiliani o witigana kilia banbe kilia gilmango surtout e soro ko bene goma fali ig so im dem wala ig confiance ni gollun kino e igile certain ni khawtu ni riska kengebe gilmango ki partout lanti debe ciblene gilmango soin en tout cas à mon avis ngi haklu kuno gilmango deben tudu anani tingam golnyada alors part ne gilma so kevin fullu ado siraku donc Allah nyanga toujours et Allah ganna fo kefi comment dire de côté ado siro kube har sere ngan kilaga ngan courage am golle kila vraiment kata nga golle kiba moi je suis fier que nyumna ansere partout ino killa ino encourager na ino telefona ma anyaaga na ma defo har ngi France 2018 c'est le sun dingala ko itna ma tonon pourtant ngatel kemberi ngatel miski nuyi même pas anga ngide dem tanja ngir direct ngit tumor vacances la aton gone li anna fayindi
angana fayda Anna yille. amma to mi seren geb en igira do kenyi mun fonya har seren nganto anke ngaji le ngan fo gore akidina parce que andi invité ki tele ngam fay mo ko no kenyi mun fonya do fo fet nan seren li bana santi ngina wala khasi ngati ngoy har seren ngangoli gaga khalla gaga ngakuraje akaman far valer ngakina kem valer il fanna to donc awren un jamani sorti ga o jamani suma jamani sera que fulle soninge et surtout au cours de go carré et l'état parce que déjà une ngene sefno da wuredo o famnanti imuloga e gollu kube ontoria donc bolante gilere ngema mamane ni tigande be jeune kube ni jokono dongeni e jopi entreprise ni créer ngiti da ina munyano e munyi inshallah mi ger nyako so be alla gam yide ke gina o alla nyaga alla ganna ki calendrier yide be gimi ganna simo sulukini ga e khaga simmeni e khaga foutu e ga investir jamani allah go su nafa bagi o suga me de mana inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh korera o kundu nyani marumu o suwandi Jafar Korera faydome walla cigana o mamana agir ko mo hombe nanti fonnan kayo kubeni geme giri iga finni xenxene ina ndurxoto ina ngulli yo o sere su alla gana kille be warankane allono ken kille ha angana simme annan kapallo mon fay anna jofe an soro tongo nyani sere bane allah simmendo fo ha anani antetu anga tele nokube mashallah o soni kara o gobu nyani nokusu angana da kara su mangel soni ke ni dono mangel khanne tana ni dono l'essentiel jamani lomu nyano su ange jofe sere su mangel ide kinanga yo o alla nyagana alla ganna sutra nyango suko fmanto ndanga alla ganna bire mo ko siroda sire debero danga yo o kapallo mo kubegedu o de ma golleke deberinde ibega camera nga kengeni Cheikhul Ahmed Salim ado serebega sikido o khanne deberinde kengeni Bilal ado kebegedi suro ku bagandi Fatmetum Suleiman yo o gatu o kapalle manyani soninke nyani kha o wa khati gana o mamana o maro musu tigana o tini danga allanda jumari ko ya khade ado kebe gan qaw moda geri kat khay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh